Welcome to Odisha CTC classes. In this video, we'll discuss history plus 2 first year as first chapter, history and its meaning and relevance. Okay. इतिहास अर्थ और प्रासंगिकता. अतीत घटी जाइथिबा वास्तव घटनावली गुड़िकर अध्ययन इतिहास कहवा. ग्रीक शब्द हिस्टो व हिस्टोरिया आसी जार अर्थ होउछि अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन. ओके. तो साधारण अर्थरे इतिहास होउछि अतीतर घटनावली अतीत संबंध में तथ्य धारण करथिबा शास्त्र इतिवृत्त और अतीतर घटना वृत्तांत. यह जीवजगत और मानव जातिर अभ्युदय विवर्तन बा क्रम विकास विवरण. मनुष्यर जो क्रम विकास होइथिला विवर्तनवाद ह्यूमन इवोल्यूशन आदि मानव आत्मप्रकाश करबा ठारू आधुनिक सभ्य शिक्षित रुचिसंपन्न मानव जातिर कार्यकलाप और कृतित्वर स्वाक्षर बहन करुवा एक शास्त्र एवं समग्र उत्थान पतन और विवर्तनर विवरण बक्षरे कार्यकलाप और विवरण बक्षरे धारण करी मानव जाति तार परिचय और मानव जातिर परिचय बहन करी इतिहास मनुष्यर जीवन यात्रा सहित ओतप्रोत भाव जड़ित थाए. ओके. प्राकाल आदिम मानवर जीवन यात्रा निर्दिष्टता किछि नथिला ना सेतेबेले थिला गोष्ठीगत ना जीवन बा समाज. ओके. तो खाद्य अन्वेषण से माने से समय ज़्यादा जीवनयापन करथिले जे खाद्य अन्वेषण आज ये स्थान जो रोते ये स्थान खाद्य जो अभाव देखा दे जिते खाई से खाद्य सरी जाए तो से स्थान खाद्यर अभाव देखा दे तेणु से माने कौन करते हैं ना अन्य एक स्थान को चली जाते. तो ये जो खाद्यर अन्वेषण ज़्यादा जीवन आरंभ हो आदि मानवर जीवन. तो यही प्रक्रिया क्रमे परिवर्तन मध्य देखा देता. कृषि विषयक ज्ञान अर्जन करी मनुष्य उर्वर उपत्यका गुड़िक स्थायी भाव में बसती माने अस्थायी टू स्थायी बहुत समय लगी. ओके. स्थायी भाव बसती स्थापन करवा ये सामान्य कथा नुहे. ओके. केते संघर्ष करके मध्य स्थायी भाव में बसती स्थापन करि परिछि. ओके. तो स्थायी भाव में बसती स्थापन शिखिला. अग्निर व्यवहार प्रस्तर निर्मित हाथ हथियार गुड़िक आदि मानव सभ्यता दिगरे अग्रसर होगाकू सुजोग प्रदान कला एवं ता सहित गोष्ठीगत जीवन किपर भाव समाज गठन करी मनुष्य सुशृंखल और सुव्यवस्थित जीवन यापन प्रक्रिया मध्य प्रवेश कला. तापर स्थायी बसती स्थापन प्राचीन सभ्यता गुड़िकर उन्मेष घटी. मनुष्य निजर ज्ञान बुद्धि कौशल को प्रयोग करी निजर ज्ञान और बुद्धि को प्रयोग करी जीवन को किपरि भाव में सुखमय ता सहित समृद्ध करने दिगरे प्रभावित होला. ता फल रे जाजाबर प्रवृत्तिर अवसान घटिला. जाजाबर जीवन यापन मुक्ति पाइले से ओके अवसान घटी तहिरे सृष्टि होला आजिर अत्याधुनिक समाज और संस्कृति. जाजाबर जीवन स्थायी बसती स्थापन जीविकार्जन निमित्त विभिन्न प्रकार कृषि विभिन्न प्रकार कार्य कृषि को मुख्य जीविका रूपे ग्रहण करी उर्वर नदी उपत्यका गुड़िक बसती स्थापन प्राचीन सभ्यतार विकास और गोष्ठीगत जीवन सामाजिक जीवन राष्ट्र गठन एसबू उत्थान पतन को क्रमे मानव लिपिबद्ध करने को शिखिला. तो तहिरे सृष्टि है इतिहास. मनुष्यर सफलता और विफलतार कहानी प्रगति और दुर्गतिर विवरणी गोटे पर गोटे घटना को नहीं आरंभ है एक प्राक कालर इतिहास और मानव जातिर क्रमिक विवरणी. ओके. मानव सभ्यता और संस्कृतिर विकास एक यही क्रमिक विवरणी ही आजिर इतिहास. ओके. तो ये इतिहास और यार अर्थ देखा हिस्ट्री एंड इट्स मीनिंग. इतिहास हेउची सुदूर अतीतरू वर्तमान पर्यंत घटी जाइथिबा ए घटना समूहर विवरणी.
ଘଟଣା ସମୂହର ବିବରଣୀ ଅତୀତର ବିବରଣୀ ଓ ଇତିବୃତ୍ତି ମାନବ ଜାତିର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ପ୍ରଗତି ଓ ଦୁର୍ଗତି ବିନାଶ ଓ ବିକାଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ଦିଗରେ ମାନବ ଜାତିର କୃତିତ୍ୱର କାହାଣୀ ଓକେ ତ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ପ୍ରବାହର ଲିଖିତ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦ ହିଷ୍ଟୋରିଆ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇତିହାସ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ହିଷ୍ଟୋରିଆ ବା ହିଷ୍ଟୋ ଶବ୍ଦରୁ ଓକେ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅବଗତି ବା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିଗରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଆନ୍ ଇନକ୍ୱାରି ଡିଜାଇନ୍ଡ ଟୁ ଏଲିକ୍ଟ ଟ୍ରୁଥ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପନ ଓକେ ତେଣୁ ଘଟିଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକାଶ ତା ସହିତ ସଠିକ୍ ବିବରଣୀ ହେଉଛି ଇତିହାସ ଓକେ ତ ଏହି ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ସମୂହ ବା ବିବରଣୀର ସଂରକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଇତିହାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୀକ୍ ଐତିହାସିକ ହେରୋଡଟସ୍ ନୂତନ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପାରସିକ ଯୁଦ୍ଧ ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଇତିହାସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇତିହାସର ଜନକ ଓକେ ତ ତାଙ୍କ ପରେ ଥୁସିଡାଇଡସ୍ ପେଲୋପୋନେସିୟ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ଓକେ ତ ପେଲୋପୋନେସିୟ ଏ ଯେଉଁ ପେଲୋପୋନେସିୟ ଯୁଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ହେରୋଡଟସ୍ କେବଳ ପାରସିକ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଥୁସିଡାଇଡସ୍ ଘଟଣାର କାରଣ ତଥ୍ୟାବଳୀର ବିବରଣୀ ସହିତ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଓ ଫଳାଫଳ ଏହାର ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟସ୍ ଉପରେ ଏକ କ୍ରମିକ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଇତିହାସର ଜନକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେ ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ୱେରେ ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିଏ ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି କିଏ ନା ଥୁସିଡାଇଡସ୍ ଓକେ କ୍ରମେ ଇତିହାସର ପରିସର ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ପୁରାତନ ଯୁଗରେ ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱର ବିବରଣୀ ଥିଲା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଧର୍ମ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ ବିବରଣୀ ରଚନାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଇତିହାସ ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜନିତ ବିବରଣୀ ପ୍ରକାଶ ଦିଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେଲା ଇତିହାସ ରଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମିଳିଲା ପରେ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ଇତିହାସ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା ମାନବ ଜାତିର ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦାର୍ଶନିକ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ଇତିହାସ ତ ଇତିହାସ ରଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କେବଳ ପ୍ରାଚୀନ ଘଟଣାବଳୀର ବିବରଣୀ ଭିତରେ ଇତିହାସ ସୀମିତ ରହିଲା ନାହିଁ ଇତିହାସର ପରିସର ବ୍ୟାପକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ତାର ପରିସର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଏହି ଇତିହାସ ସମସ୍ତ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଜନନୀ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସେସ୍ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ଓ ପରିଭାଷା ଡେଫିନେସନ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଇତିହାସକୁ ଅତୀତର ବିବରଣୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ସଂଜ୍ଞା ଓ ଭାଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତ ଭାବରେ ଇତିହାସର ସଂଜ୍ଞା ଓ ପରିଭାଷା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେସବୁର ଆମକୁ ଆନାଲିସିସ୍ ବା ତାକୁ ଆମର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦରକାର ଓକେ ଅନ୍ୟଥା ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ ନା ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଯିବ ଓକେ ତ ବୁର୍ଖାଦତ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ବୁର୍ଖାଦତ୍ତ ଓକେ ବୁର୍ଖାଦତ୍ତଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଇତିହାସ ହେଉଛି ଯାହା ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ମନେ କରିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ନହେଲେ ଜାଣିବ କେମିତି ସେଭଳି ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ଭାବିକି ତାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଏକ ବିବରଣୀ ତାପରେ
मनुष्यर जीवनधारा को समुद्र सहित तुलना करी जे जुआर भट्टा भली मनुष्य जीवनर उत्थान और पतन हेउछि इतिहास सेपरि भाव मोरे ब्लक समय परिप्रेक्षी मनुष्यर विज्ञान हेउछि इतिहास जोन्स मत हिसाब रे इतिहास हेउछि जीवन अभिज्ञतार एक वास्तव खनि जीवन अभिज्ञतार एक वास्तव खनि हेउछि इतिहास मध्य आम आहरी अधिक अभिज्ञता लाभ करि परिबा इतिहास हेउछि जीवन अभिज्ञतार एक वास्तव खनि ओके H.G. वेल्स विचार रे इतिहास हेउछि मानविक चिंताधारा निर्देश प्रख्यात ऐतिहासिक एडवर्ड हेलेटकार इतिहास को अतीत वर्तमान मध्य जोगसूत्रकारी एक शास्त्र भाव में वर्णना करें अतीत और वर्तमान गोटे जोगसूत्रकारी होउछि इतिहास ओके इतिहास द्वारा अतीत और वर्तमान को आम जोड़ी पारुछे का मतरे कार मतरे इतिहास हेउछि अतीत और वर्तमान मध्य एक गतिशील संलाप डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट ओके तापरे रवींद्रनाथ टैगोर अति सरल भाषा रे इतिहास संज्ञा निरूपण करिसेंती जे इतिहास रे गोटे कथा रहिछि ता हेउछि मनुष्यर कथा इतिहास रे गोटे कथा रहिछि हेउछि मनुष्यर कथा ह्यूमन इवोल्यूशन जे मनुष्य किपरि भाव रे केते संघर्ष करिकि स्थायी भाव बसति स्थापन कर परला एवं आधुनिक समाज को किसी शिक्षा मध्य दे परिला ओके पंडित नेहरू मतरे तांकर वर्णना अनुसार इतिहास हेउछि प्रकृति प्राकृतिक अवस्था विरुद्ध रे जंगल वन्यजंतु विरुद्ध रे स्वार्थ पाई निजको निष्पेषित करी रखिथिबा निज जाति विरुद्ध रे मनुष्यर जुग जुगर संघर्षर कहानी जुग सेतिकी समय लागिथिला सेतिकी जुग लागिथिला से आदिम मानवटी जेतेबेले स्थायी भाव में बसति स्थापन करि परिला ओके ये हला जुग जुगर संघर्षर कहानी तापरे व्यापक अर्थ रे जॉनसन को मतरे वर्तमान जहाँ सब घटी जाइए ताहा हेउछि इतिहास वर्तमान जहाँ सब घटी जाइए अतीत जहाँ सब घटी जाइए ताहा हला इतिहास जॉनसन को मतरे ओके भिभी घाटे मतरे इतिहास हेउछि संपूर्ण अतीतर एक वैज्ञानिक अध्ययन और विवरणी इतिहास हेउछि संपूर्ण अतीतर एक वैज्ञानिक अध्ययन और विवरणी तापरे एल्टन का मतरे इतिहास हेउछि वर्तमान पई छाड़ी जाइथिबा अतीतर व्यक्ति वर्तमान पई जहाँ सब हो जाइछि वर्तमान पई छाड़ी जाइथिबा अतीतर व्यक्ति विशेषक मंतव्य चिंताधारा कार्य और दुख जंत्रणार कथावस्तु गुड़िक एसबू अतीत सब रही जाइछि वर्तमान पई से माने छाड़ी दिछन वर्तमान बा भविष्यत पई जोटा कि आमर वर्तमान रे आसुछि ओके वर्तमान पई छाड़ी जाइथिबा अतीतर व्यक्ति विशेषकर मंतव्य तांकर मत कोन थिला ओके तो ता सहित तांकर चिंताधारा कोन थिला कार्य और दुख जंत्रणार कथावस्तु जन्म दार्शनिक हेगेल मतरे इतिहास उपर किसी गुरुत्व आरोप कर इतिहास एक अर्थहीन आकस्मिक घटना नुहे यह एक विचार सम्मत प्रक्रिया एवं मुक्त भावनार उपलब्धि तापरे भारत प्रसिद्ध दार्शनिक राधाकृष्णन इतिहास मूल्यबोध को भिन्न दृष्टि विचार कहते जे इतिहास अर्थ होउछि समस्त मनुष्य मानक दिव्य द्रष्टारे परिणत करिबा समस्त मनुष्य मानक दिव्य द्रष्टारे परिणत करिबा ता सहित मुक्त आत्मार राज्य प्रतिष्ठा करिबा ओके तो ये जो आलोच्य संज्ञा गुड़िक आम जो डेफिनेशन गुड़िक जो आलोचना कले से आलोच्य संज्ञा और परिभाषा इतिहासर सृजनशील और गुणात्मक विभव भाव में आलोकपात करुला बेले इतिहास को केवल अतीतर विवरण भाव में केतक विद्वान वर्णना करथिबा देखा जाए एवं फरासी दार्शनिक और समाज संस्कारक वोल्टायर सूचना अनुसार इतिहास केवल मानव जातिर अपराध भ्रम दुर्भाग्यर विवरणी व्यतीत अन्य किछि नुहे किए कहते जे जड़े समाज संस्कारक वोल्टायर बा फ्रेंच फिलोसोफर ओके आउ केतक
ଏହାକୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଏ। ଜୀବନ ଓ ଚରିତ୍ର ନିର୍ଯାସ ରହୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ଦାର୍ଶନିକ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ବିଷୟ ବା ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଇତିହାସ ତାହା ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଇତିହାସ ତାହା ନୁହେଁ। ଇତିହାସର ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଏହାର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବହନ କରିଥାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ଇତିହାସର ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱରୂପ। ଇତିହାସର ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱରୂପ ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ୍ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଅତୀତର ବିବରଣୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ଇତିହାସର ପ୍ରକୃତି ଅନେକାଂଶରେ ତାହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଓ ଏହାର ସ୍ୱରୂପ ବହୁ ବ୍ୟାପକ। ଓକେ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନାରୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ଓ ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଇତିହାସର ପ୍ରଦତ୍ତ ଯେଉଁ ସଂଜ୍ଞାଗୁଡ଼ିକ ଓ ତାହାର ପରିଭାଷାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଯଦି କରାଯାଏ ତେବେ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ? ନା ଇତିହାସ ମାନବ ଜାତିର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ, ସ୍ଥାନ ଓ କାଳ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନବ ଜାତିର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାର ଜଣାଥାଏ। ଓକେ, ତେବେ ତା ସହିତ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟୟନ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଅତୀତ ମଧ୍ୟରେ ସଂଲଗ୍ନତା ଓ କ୍ରମାନ୍ୱୟତା ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି? ଓକେ, ତେଣୁ ଇତିହାସର ପରିସର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ। ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ଏହା ପରିପୃଷ୍ଟ ଓ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ। ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଆମେ ନେଇକି ହିଁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ। ଓକେ, ଏହା ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଡ଼ିତ କିଏ ଇତିହାସ। ଓକେ, ଅତୀତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଲମ୍ବନରେ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ। ଅତୀତକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଠନ କରିପାରିବେ ତେବେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଲମ୍ବନରେ ଭବିଷ୍ୟତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାନବ ଓ ମାନବ ଜାତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ତତ୍ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ବହୁବିଧ ଘଟଣାବଳୀ, ଏହାର କାରଣ ଓ ପରିଣାମ, ସମୟର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତିହାସ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅଧୁନା ଇତିହାସ ତାହାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମାନବ ଜାତିର ସାମଗ୍ରିକ କୃତିତ୍ୱକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଜାତୀୟ